हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक नुआ वीडियो रे गोटे स्वागत जनाऊँ। आज आम समस्त सांग पिला माने आम सुब्रत कुमार आउ सूर्य कुमार आउ बंकु बापू दीपाई आम सब आज बाहर आम आज जीवु आज शालंग पीठ जीवु दर्शन करने। आज माँ डोरी लगी जाइए तथापि पाखापाखि 2टा 2:30 है। आम ए बाहर जीवु आज आपण मानक पूरा पीठस्थली पूरा देखू। आज आपण मैंने नुआ नुआ वीडियो देखापी सपोर्ट करूँ। चलतु देखा आस ए सांगे बाहरलु आम ए समस्ते बाहरलु 3 जन आम एपटे गाड़ी 3 जन आ चलो देखी पारे यहाँ आम गाँ स्कूल यहाँ बस स्टाण्डा आम बाहरलु ए जीवु। आपण मैंने समस्ते कौन आसी पार्टी शालंग पीठ आउ समस्ते पाखापाखि जी भी सब आमर सब्सक्राइबर रे आपण मैंने भी आसीपारे। बहुत शांति भी लगे माँ को पीठस्थली गले। आपण मैंने एमती नुआ नुआ वीडियो देखु और लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। और चलतु आपण मानक माँ को पीठस्थली देखाइबी। आउ फ्रेंड्स आम पाखापाखि आसिक आहरी रहा 5-6 किलोमीटर पाखापाखि रहा। आउ ये गोटे खरा टी होता आम ये ठंडा जगह टी लगुच। आउ गछ गुछ भी साइड लगी देखी पारे केते गछ गुरा लगी पूरा। सब गाड़ी थुआई से सांग पिला सब अच्छा छोट छोट भाई सब आसुँच आज। आउ यहाँ भी देखी पारे गछटा भी केते बड़ मोटा गछटा पूरा भांगी जाए बात्या होगी पवन दे पूरा भांगी ऊपर देती पूरा। आउ एपटे देखी पारे एपटे भी गछ गुरा सब लगी लाइन होगी। आउ यहाँ रहा पोल ये मो सांग ये गोटे देखी पारे ये बड़ पोखरटा भी अच्छी। आसतु जा देखिए आम साढ़े पोलर पानी केते कौन आसी नई रे आसन देखा आज आस। आपण मैंने आम आसिक देखु पोल पाखे आम आसी पहुँच जाइचु। आउ देखी पारे ये नई बड़ नईटा आमर यहाँ आमर सुबा नईटा यहाँ आमर नई रे केते पानी भी आसुची। आउ एबे खरा होची बेली आउ एबे कई जाल फाल पकाउना डंगा भी एते आसीनी। आउ सेपटे देखी पारे सेटा भी गोटे मोटा बड़ बर गछ अच्छी गाई मैंने सब आश्रय नहीं। आगु बहुत पतला था ये बहुत चौड़ा भी होगला नदी देखी पारे। आउ पाखापाखि आउ तो पाखापाखि आहरी अध घंटा पाखापाखि लगे आम जावाई आउ जीवु। एवं आम बाहर चलतु आपण मानक माँ को पीठस्थली आम देखू आस जा। आम सांग मैंने आसिक आज पहुँच गलु ये देखी पारे पूरा ये घर गुरा मार्केट कम्प्लेक्स भी हो गला। एपटे देखी पारे शालंग मंदिर आज पहुँची गलु आम 3 दिन 6 जन आम आज आसचु। देखी पारे ये गोटे दुकान अच्छी सब भी दुकान अच्छी। आउपटे सब ए कम सब होपटे सब एपटे पोखरी अच्छी आमर माँ पोखरी आपण मानक देखी। ये गोटे मंदिर ये आमर दारू बाहर जानते हैं आपण मैंने जदि भी न जानी कहीदे वीडियो मध्यम भी जानतु और शेयर भी करूँ। आपण मानक वीडियो देखा मंदिर परिवेश भीतर पूरा देखेबी आपण मानक। आम आज आसी ठाकुर पीठस्थल तो आपण मैंने जानते आम आज पहुँची गलु। आ प्रथम आम बजरंग बली भी दर्शन करी माँ को पाखक जावा। आबे तो पहड़ पड़ी 2टा 3टा पाखापाखि होगला। आपण मैंने आसतु आपण मानक परिभ्रमण कराऊँ। जदि टाइम रे पहड़ खोलीगला ताले आपण मानक निश्चिंत आम देखाइबू वीडियो मध्यम। आ चलतु आपण मैंने को देखा मंदिर परिभ्रमण कराऊँ। आसतु आमर नुआ गेटा भी होता पत्थर रे आपण मैंने बहुत मुझे 2-3टा वीडियो भी देखी आपण मानक। आउ मंदिर प्राय कारुकार्य हो पत्थर बहुत दिन लास्टिंग करने। आउ चलतु मंदिर भीतर मुझे आपण मानक देखा आसतु। एवं तो 2टा 3टा समय हो जाए तथापि एत कई भक्तगण कहीं ना आम आसचु आज ठाकुर माँ को डोरी लगे आम ए जीवु। आपण मान भाई सब आसते सांग ही सब आसचु आज। बंकु आसी दीपाई बापू आसचु आम सब आज माँ को आम सब डोरी लगे। बंकु ये पड़ा बापू आसुन आड़े आसे सी नुआ नुआ लाज लगुच। आमर तो ये सब आम गाँ पिला ए मोर तो काली प्रोग्राम हो बाहर को जावाई। आपण मानक भी सेपटे साढ़े जाकि भी नुआ नुआ वीडियो भी आने चेष्टा करी। आउ देखी पारे आम तो आज आसचु चलतु जा आम टे आपण मानक परिभ्रमण कराऊँ। बहुत लंग भी करी वीडियोटा को आस। ये मंदिर बहुत पुराना आउ कम से कम आमर मोगल साम्राज्यर 1200-1300 वर्ष आम तो से जन्म ही नथिलु। आमर आम जहाँ कहवा कथा आम शुणीचु
ଆଉ ଆମେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବୁଝିଛୁ, ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଏମିତି ରହିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଆମର ମାଆଙ୍କର। ଆମର କଳାପାହାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେ ଆସିଥିବେ କଳାପାହାଡ଼ ବେଳେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସେତେଠାରୁ ଆମର ମା ଆସିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ବି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ମାନସିକ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଡୋରି ବି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ସବୁ ମାନସିକ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଡୋରି ପୁଣି ଫିଟଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଆମର ତ ରହିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଦୋକାନ ସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଏବେ ସବୁ, ଘିଅ ଦୀପ, ଶାଢ଼ୀ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏପଟରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ଏଇଟା ହୁଏ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଏବେ ହେଇନି, ହବ ଏବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ସବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଭୋଗ ଦୋକାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଗ ସବୁ ରହିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଭୋଗର, ଓ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଏଠୁ ବି ନେଇପାରିବେ ଭୋଗ ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ଏପଟେ ନନା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟରେ ବି ରହିଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଏପଟରେ ବି ରହିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଡ଼ିଆ ରହିଛି ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ି, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଜିନିଷ, ଭ୍ୟାନିଟି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭ୍ୟାନିଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ବଡ଼ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନିଟି ସବୁ ଅଛି ଏଠି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ଯେତିକ ସବୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ଆମର ରହିଛି ହାତରେ ସବୁ ପୂଜା କରିକି ହାତରେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଦେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟରେ ଆମର ପାଦୁକ ପାଇଁ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଚୂନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ମରାମତି କରାଯାଇଛି ପଥରର ସାହାଯ୍ୟରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସେ, ଭଲ ଲାଗେ। ବଉଳ ଗଛ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ନନା ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗରିଂ କରିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିତରକୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଲାଉ କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖାଇଲି, ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରେଇଛି। କାରଣ ଏବେ ତ ନନା ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 2ଟା 3ଟା ବେଳ ଯେହେତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେୟାର କରେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି। ସେୟାର କରେଇ ପାରିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆସିକିରି ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେ ଆମର ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ତ, ମାଲବୁଆ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଖରାଟା ବି ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁନି ଭଲସେ। ଗୋରଖନାଥର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା ଏଇଟା, ଅବିକା ଆମର ଫାଟକ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇଠି ବାହାରିବୁ ଏବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲି ପରିବେଶ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ଯେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମନା କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମନା କରିଛି ଯେ ପରମିସନ୍ ନେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ କରିହେଲାନି। ଆଉ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସେୟାର କରାଇପାରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏପଟରେ ମା ଅଛନ୍ତି ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ମହାଦେବ ଆମର ରହିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆସିକିରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏତିକି ତ କହିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।